very good morning बस तो आज हम क्लास करिबा तले तुम समस्त जानि थिबो जे तुम घरे फोटो फ्रेम अछि ना कोन फ्रेम फोटो फ्रेम अछि फोटो फ्रेम तले फोटो फ्रेम रे ए चारि साइड रे कोन सब लागि थाए काठ ना प्लास्टिक काठ ना तले ए जे लगे थाए से कोन करे ना काठ प्लास्टिक रे निश्चित लगन करथाय ठीक है तले आमे तले आज पढ़िबा परिमिति कोन पढ़िबा परिमिति हला जेतले परिमिति पढुछथि तले परिमिति माने कोन आमे जाने जति कोन ना परिसीमा आ क्षेत्रफल बात करे कोन बात करबा परिसीमा आ क्षेत्रफल तले परिसीमा विषय रे आमे तृतीय श्रेणी पढुछथि परिसीमा काहू कहे की कहबे हाथ किलो परिसीमा काहू कहे का कहला लेखारू ठीक कहले ठीक कहले कि ना कहले नहीं ताले परिसीमा कहले कोन हो परिसीमा और क्षेत्रफल काहार काढिबा बस परिसीमा और क्षेत्रफल काहार काढिबा कार काढिबा ना आबद्ध चित्र कार काढिबा आबद्ध चित्र ताले आबद्ध चित्रर परिसीमा क्षेत्रफल भाग आबद्ध चित्र किए ना रेखाखंड मानकर आबद्ध ताले एटा होले आबद्ध चित्र ताले एटा होले आबद्ध चित्र की आबद्ध चित्र नुह ता माने परिसीमा का कहला माने आबद्ध चित्रर बाहुमानकर दैर्घ्यर समष्टि को आमे परिसीमा कहला बुझिला कोन कहलिबो आबद्ध चित्रर बाहुमानकर दैर्घ्यर समष्टि को परिसीमा बोली कहला त एटा 5 सेंटीमीटर दिए एटा 3 सेंटीमीटर एटा 6 सेंटीमीटर एटा 4 सेंटीमीटर देछि त परिसीमा बार कहला माने एठी ए बी सी डी एटा आबद्ध चित्र एटा बाहु होछि ए बी BC CD आउ DA विषय हमें जानि देला तले समस्त हमें जानि चंदी जे तृतीय श्रेणी हमें ऑलरेडी पढि चंदी तले मूड एठी दिना चित्र अंकन करबे एटा को चित्र करबो हला तले एटा को चित्र की कोइ परबो आयत चित्र ए तले एटा को चित्र की कोइ परबो तले एटा होची आयत चित्र एटाला आयत चित्र एटा को चित्र वर्ग चित्र एटा आयत चित्र रे जो लंबा लंबा दीटा रेखा देछि या ना कोन दैर्घ्य प्रस्थ किए कहला एटा दैर्घ्य एटा दैर्घ्य दीटा दैर्घ्य प्रस्थ नुह दीटा दैर्घ्य ए साइड दीटा हेले एटा कोन कहला प्रस्थ बोली कहबे एटा छाने काहे होजो धीरे धीरे जाउ न তাহলে এই সাইড দিটা কো প্রস্থ এটা হচ্ছে না দিটা প্রস্থ দিটা দৈর্ঘ্য যেতলে বাহু কো মিশাইবা দৈর্ঘ্য মিশ্রণ প্রস্থ মিশ্রণ দৈর্ঘ্য মিশ্রণ প্রস্থ দিটা দৈর্ঘ্য দিটা প্রস্থ বা তাকো আমি লেখন্তি 2 গুণন দৈর্ঘ্য যুক্ত প্রস্থ ধীরে ধীরে কোহ সমঝে কিছু বুঝি হউন যাবো তা মানে এটি পরিসীমার যেতলে পচারতো আয় চিত্রর তাহলে এটি আমি ডাইরেক্ট এইগুলা সূত্র ব্যবহার আর এটি মিশামিশি করিবা না বুঝিলা তাহলে এইটা কি চিত্র আমি কইছিলে তাহলে এটা বর্গ চিত্র তাহলে বর্গ চিত্রর বাহুমানকৰ সম্পর্ক কোন কি কই পারিবো বাহুমান মানে এ চারিটা বাহু সমান না অসমান সমান তার যেও চতুর্ভুজ তার যেহেতু চতুর্ভুজ চারটা বাহু আছে তাহলে ইয়ে হচ্ছে চতুর্ভুজ ইয়ে চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের নাম হচ্ছে আ চিত্র এই চতুর্ভুজের নাম হচ্ছে বর্গ বর্গ চিত্র চারটা বাহুর দ্বারা সমান না নাই সমান তেণু ইয়ার দ্বারা পরিসীমা ভাগ করিবা কোন করিবা এ বাহু মিশ্রণ এ বাহু মিশ্রণ এ বাহু মিশ্রণ তাহলে সমানকু চারি থর লেখিবা যাহা চারি গুণিবা সেয়া তা মানে সেথি পাই বর্গ চিত্রর সেথি পাই বর্গ চিত্রর পরিসীমা 4 গুণন গোটিয়ে বাহুর দৈর্ঘ্য কোন 4 গুণন গোটিয়ে বাহুর দৈর্ঘ্য বলি লেখিবা ହେଲା তাহলে আমি জানিলে পরিসীমার মূল ডেফিনেশন কোন আউ আয়ত চিত্র আর বর্গ চিত্র থিলে আমি সেটি কোন প্রকার চিত্র প্রয়োগ করিবা আর কোনটা হেই পারিবো তাহলে আমি খালি পরিসীমা বিষয়ে জানিলে আজ পরিসীমা জানিবা পূর্ব শ্রেণী বা পর শ্রেণী জানিবা ক্ষেত্রফল বিষয়ে তাহলে আমি পরিসীমা কাঢ়ি সারা পরে এটি একক কোন লিখিবা কি কই পারিবো একক কোন লিখিবা একক কোন লিখিবা কো কইলু
ହଁ ଏକକ କଣ ଦେବ ପରିସୀମାର ଏକକ କଣ ରହିବ ଜଲ୍ଦି କହ ପରିସୀମାର ଏକକ କଣ ଦେବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କଣ ରହିବ ମିଟର ଥିଲେ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଏଠି ପରିସୀମାର ଏକକ ବଦଳିବ ନାହିଁ ହେଲା ପରିସୀମାର ଏକକ ବଦଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ମିଟର কিংবা যাহা দেইଥିବ সেন্টিমিଟর কিংবা মিলিমিଟর ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଧରେ ମାପି ହେଲା ବସ ଚାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆଠ ଆକୃତି କଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆଠ ଆକୃତି ବଗିଚାର କଣ ଦେଇଛି ନା କଣ ନା ଥରେ ଖେଳାଳି କଣ ନା 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ହେଲା କେତେ ଦୌଡ଼ିବା 10 ଥର ଦୌଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଥରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ତା ଯେତେ ଦୌଡ଼ିବ କୋଉ ଦୌଡ଼ିବ 12 ପଟ ଦୌଡ଼ିବ ନା କେତେ ପଟ ଦୌଡ଼ିବ 12 ପଟ ଦୌଡ଼ିବ তাহলে এই যে 12 পট রোড হইতা নাকি এই রোড পটে দৌড়িলে তা মানে এটি কোন পচারছি পরিসীমা পচারছি থরে দৌড়িবা যা থরে বুলি আসিবা সেটা পরিসীমা 10 থর দৌড়িলে 10 পুনঃ করিব যেতে ফটো ফ্রেম লগাইবা এটা পরিসীমা করবে কেন্দ্র করবে পরিসীমা করবে তার কারণ পরিসীমা হচ্ছে কোন হবো না বাহার জিনিসটাকে আমি কোন কইছি পরিসীমা বলি কইছি তাহলে আমি জানলে বাহার জিনিস পরিসীমা তার ভিতর জিনিস কোন হইদিব ক্ষেত্রফল হইদিব কোন হইদিব ক্ষেত্রফল হইদিব তেଣୁ ଆମେ ୟା ପରେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ